fala n'a nana kana ka PSG wɛrɛ kɛ a yirala k'a fɔ kɔnɔni kɔni kelen don ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛli ko kala ma i ka maa kɔnɔ nin kalo in tile 21 san 2022 kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Allo fo ka taa bila jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ M5 RFP yen kɔni kɛn bɛ bi daga wulila sunkalama ye sabu ni bɔgɔli kɔni bɔra fɛn min na wala goliki fara bɔra fɛn min na o tɛ ko denni ye tuguni min ye jɛkulu dɔw bɛ olu faralen don ɲɔgɔn kan bi ka a ɲini waleya dɔw taara u bɛ fɛn wele ko gulonni suspension ka ɲɛsin maa wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko ma an ko Mali dɔrɔn fo ka taa fara EMK ani Cabral International ninnu bɛɛ kɛlen don k'u ka dusumakasaw yira kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ o kɔfɛ min ye Usman Dumbuya ale y'an ka maa bisimilalen bi Donkubaro kɛnɛ kan an bɛna barosigi kɛ M5 ko a kunkun n'a ɲɛɲɛ an bɛna an da don olu la k'o ɲɛfɔ nin de ye Donkubaro fanbaw ye min bɛna labɛn ka da u tulo ka denkɛ n'a badenkɛ fɛ Ibrahima Jawara nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Basila bolo maraka technicien aw bisimila. Aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sewara an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye Européens ka kuluba min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko Union Européenne olu ye faraɲɔgɔnkanba kɛ faraɲɔgɔnkan min ni laɲini dɔw tun bɛ a la ka bɛn ni Afrikalo tile 11 san 2022 n'i ye jateminɛ kɛ a yirala k'a fɔ min ye Européens ka kuluba yɛrɛ ye olu ka minisiri min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko ministre des affaires étrangères olu kɔni caman tun bɛ a kɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ nin kɛnɛ in yɛrɛ sigira yɔrɔ la yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ ko Luxembourg laɲiniba min tun bɛ u ka nin sigi in yɛrɛ la o de ye k'a fɔ u ka kulu min bɛ anw fɛ yan nɔ n'o ye EUTM ye olu bɛ ka dege karamɔgɔya minnu kɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ a yirala k'a fɔ o baara ninnu kɔni gulonna san ani dugu cɛ la kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ nin hakilinaba in kɔni talen kɔ nin nana kɛ fɛn min ni gɛlɛya dɔw kɔni bɛ Mali fanga ɲɛmaw ani diɲɛ sirikɛlɛni tɔnba ka kulu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a fɔ faransikan na une partie de la communauté internationale ka kɛ ni Masire Diop ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye Européens ka kɛlɛyatɔnba yɛrɛ ka kulu kɔnɔna ye u kɔni nana kunnafoni kɔni bɔ ka bin ka yira k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ n'olu ka baara bɛnnen don Mali kɛlɛkɛcɛw olu ladegeli la kɛlɛ yɛrɛ tacogo la o baaraw kɔni nana gulon san ni dugu cɛ nka perepelatigɛ min kɔni na di o kɔfɛ o de ye k'a fɔ min ye u ka nin kɛlɛkɛcɛ ninnu ye u bɛna to cɛncɛnfuga jamanaw kɔni kɔnɔna na u ka baaraw bɛ se ka yakubaya cogoya minnu na a tun yirala k'a fɔ min y'an ka finitigilakaw ani kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka garde nationale maw u tun bɛ ninnu de degi kɛlɛ yɛrɛ tacogo ɲumanw na ka kɛ ni yɛrɛ ka ɲɛmaa min bɛ yen ni o ye chef de la politique étrangère de l'Union européenne n'o ye Joseph Borrell ale ye perepelatigɛw yɛrɛ di kunnafoni dɔw senfɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko conférence de presse ko olu kɔni ka baaraw kɔni taabolo la min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye u bɛna ɲɛta de kɔni sabati olu baaraɲɔgɔnya yɛrɛ la wa a y'a sinsin k'a fɔ u tɛna cɛncɛnfuga jamana yɛrɛ to yen cogoya si la a ko u ka baara yɛrɛ ɲɔngirini an'u ka bɔli Mali yɛrɛ kɔnɔna na u bɛn'u ɲɛsin cɛncɛnfuga jamana tɔw yɛrɛ ma min b'a to baaraɲɔgɔnya olu bɛna sabati u ni jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛɲɛ ni Afrikalo tile 9 ye san 2022 tɛmɛnen a yirala k'a fɔ lalimaw ka minisiri min bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen don u ka kɛlɛkɛcɛw ka kɔɲɔ ɲɛnabɔ yɛrɛ ma n'o ye Christine Lambrecht ye ale ye munumunu salo yɛrɛ kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na a ye perepelatigɛ dɔw di k'a fɔ lalima in kɔni labɛnnen don ka se ka baaraɲɔgɔnyaw kɔni kɛ fo ka taa kuncɛ mai kalo laban yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ lalimaw bɛ kulu kɔnɔ kulu min n'o ye EUTM fo ka taa fara MINUSMA yɛrɛ kan kunnafoniden sɛbɛn ka lakali la a ko nin baara min kɔni filɛ nin n'i ye jateminɛ kɛ waati tɛmɛnenw na nin kuluba in tun bɛ wele k'a fɔ EUTM Mali k'a fɔ l'anglais na ko European Union Training Mission Mali nka a yirala k'a fɔ tɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛna yɛlɛma k'a kɛ EUTM Sahel ye kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ a ko Mali yɛrɛ munumunu salo kɔfɛ min ye lalimaw ka kɛlɛkɛcɛw ka minisiri ye a ye munumunu salo dɔw kɛ Niger yɛrɛ jamana kɔnɔna na ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ
ani Niger fanga ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni nana yira la k'a fɔ olu kɔni labɛnnen don ka se ka baaraɲɔgɔnw kɔni kɛ Niger ani nalimaw ni ɲɔgɔn cɛ la. Ramani sɛbɛn y'a yira k'a fɔ a ko hakililajigila min ye Niger jamana yɛrɛ ye olu ni nalimaw ka kɛlɛkɛcɛw u bɛ baaraɲɔgɔnyaw na a bɛ waatinin yɛrɛ bɔ wa a yirala k'a fɔ hali nalimaw ka nin kɛlɛkɛcɛ ninnu u ka wulikajɔ fanga ka bɔ cɛncɛnfuga jamana tɔw yɛrɛ sanfɛ wa a yirala k'a fɔ u bɛ dɛmɛ yɛrɛ ta tuma dɔ la ka ɲɛsin cɛncɛnfugaw ka kuluba min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko G5 Sahel fo ka taa fara MINUSMA ani kuluba min bɛ yen lakanabaw ka kulu kɔnɔ n'u b'a wele ka force multinational mix ni jamana dɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na i n'a fɔ ko Cameroun, Nigeria, Chad. Ramani sɛbɛn ale ka lakili la a ko min ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun gulonni kɔni ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na a ko nin kɔni man ka bali maa la cogoya si la sabu kabini waati tɛmɛnenw na Mali fanga ɲɛmaw u tun y'u kan di diɲɛmaw yɛrɛ ma ka yira k'a fɔ fangatɛmɛ fanga a kundama tɛna tɛmɛ kalo 18 bɔɲanko kan maaw yɛrɛ tun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ février kalo tile 27 palataw baara kun kan ka kɛ min b'a to diɲɛmaw tun sigilen bɛ ni hakilina minnu ye k'a fɔ fanga ka segin jamana kɔnɔden gansan ma u bɛ fɛn wele faransikan na ko civil o kɔfɛ min ye européenw ka kɛlɛyatɔnba ye olu tun ye a yira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaw u ka se ka perepelatigɛw di u ka se ka kumakanw di olu yɛrɛ ma min b'a to k'a fɔ u ka nin ladegiliba minnu bɛ Mali kɔnɔ u ni Rusiw ka ladegilibaw olu tɛna ɲagami ɲɔgɔn na nin tun ye u ka laɲini ye jango kɛrɛnkɛrɛnla u kɛlen don ka siga fɔ maa minnu ma olu bɛ wele faransikan na ko mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner nka nin n'a ta bɛɛ min ye Mali fanga ɲɛmaw ye olu kɔni ye kɔrɔfɔ minnu fɔ ka da nin bɛɛ kan o de ye k'a fɔ Rusiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan ninnu ye ladegilibaw de ye u bɛ Mali kɛlɛkɛcɛw de degi kɛlɛ yɛrɛ tacogo ɲumanw na wa a bɛ waati jan bɔ Mali yɛrɛ ni Rusiw u bɛ baaraɲɔgɔnyaw kɛ kɛlɛbolo yɛrɛ nasiraw fɛ o tɛ bila ko ye. Ramani sɛbɛn y'a yira k'a fɔ a ko hakililajigila min ye marisikalo yɛrɛ laban waati ye Union européenne u tun ye laɲini kɛ k'a fɔ u ka ladegiliba minnu bɛ Mali kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ dɛmɛ u ka se ka a kow yɛrɛ sumaya dɔɔni sabu u tun ye hakilina minnu ɲini Mali fanga ɲɛmaw fɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko garanti olu tun ma se ka sabati cogoya si la baaraɲɔgɔnya minnu tun bɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ sababu ye ka ɲagami don olu ni Rusiw ka kɛnyɛrɛye lakanaba minnu bɛ n'u wele faransikan na ko groupe Wagner. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ européenw ka kɛlɛkɛcɛw u tun bɛ anw fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na kabini février kalo san 2017 waati olu tun nana ka se ka dɛmɛ yɛrɛ don Mali kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ma min b'a to u bɛ se ka kolo kɛlɛ yɛrɛ taabolo ɲuman na tun yirala k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ n'o ye européenw ka kɛlɛkɛcɛw a bɛ t'i jɔ fo maa 700 bɔɲɔnko la wa jamana 25 bɔɲɔnko européenw ka kulu yɛrɛ kɔnɔ olu ka kɛlɛkɛcɛw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a yirala k'a fɔ u yɛrɛ ka baaraɲɔgɔnyaw bɛ kurakurali u bɛ fɛn wele faransikan na ko 6e mandat o kɔni nana kɛ san 4 kɔnɔna yɛrɛ la o baaraw bɛɛ lajɛlen tun kan ka kuncɛ ka bɛn ni mɛkalo tile 18 san 2024 waati. Kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ n'i ye nin kuluba ninnu yɛrɛ lajɛ européenw ka kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ ladegeli kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ a yirala k'a fɔ polisilakaw yɛrɛ b'a la polisilaka minnu n'olu ka baara bɛnnen don lakanaw olu bɛ se ka sabati cogoya min na u bɛ fɛn wɛrɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko cadre de la mission ECAP Sahel olu fana ka yamaruya sɛbɛn o tɔn kun daminɛla ka bɛn ni san 2015 ye wa baaraw bɛɛ lajɛlen ninnu tun kan ka ban ka bɛn ni janvier kalo tile 31 san 2023 kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. Ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. N'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. Ko a ye na. An lamɛnbaaw o l'indépendant kelen ye a yira k'a fɔ min ye jɛkulu min bɛ yen n'olu ka wulikajɔ bɛnna Ibrahim Boubacar Keita ka fanga yɛrɛ gɛnni yɛrɛ kama n'u b'u a wele faransikan na ko M5 RFP a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na i ko bi daga kɔni wulilen bɛ yen bi sunkala ma ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la ka kɛɲɛ sa M5 maaw olu ka laɲini yɛrɛ kɔnɔna na
min ye waleya dɔw kɔni nana kɛ M5 kɔnɔ. O kɛra sababu ye maa dɔw kɔni nana gulo M5 baaraɲɔgɔnyaw olu tɛna se ka yamaruya sɔrɔ k'o baaraw kɛ cogoya si la. Nka min ye an ka minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Koniba Sidibe, ale kɔni ma a da dɔ bɔrɔ kɔnɔ ka nin kɔrɔfɔ in kɔni fɔ. A y'a jira k'a fɔ M5 kɔni ye u bɛɛ lajɛlen de jɛ ye, wa olu tɛna sɔn abada maa kelen ka na k'a bɛna M5 ta k'a kɛ ale yɛrɛ ka tiɲɛ ye. Tafori sɛbɛn ka lakali la, a ko min ye Koniba Sidibe ye, ale yɛrɛ kɔni gulonni sanni dugu cɛ yanni waati wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ la, ka sababuya kɛ min ye M5 RFP u ye ɲɔgɔnye dɔw de boloda, ɲɔgɔnye min ni a perepelatigɛw nana kɛ sibiri tɛmɛnen na. A yirala k'a fɔ Koniba Sidibe ale yɛrɛ ye minisiri kɔrɔ ye koyi, ale kɛn bɛ ka jalaki yɛrɛ tabi ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ma. Sogɛli Kokala Mayiga min ni ale ye M5 a kolatigɛbaw olu ka ɲɛmaa ye, u bɛ fɛn wele faransikan na comité stratégique di M5 RFP. U ye ale gulonni min kɛ k'a fɔ ko ale bɛ ɲɔngiri, a tɛ se k'a da don M5 kumaw si la jama yɛrɛ la ni M5 tɔgɔ ye. A ko a b'a yɛrɛ ɲininka k'a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga a labɛnnen don ka se ka tajuru sara kɛ maaw la ka se kimɛna kimɛ min ni maaw yɛrɛ tɛ se k'a faamuya kabiri ale yɛrɛ kɛra marabolo ɲɛmaa ye. Maa bɛ ko de kɔlɔsi a ka baaraw yɛrɛ taabolo la. Nka ale kɔni bɛ min fɔ Sogɛli Kokala Mayiga ye, a kana jigiya k'a fɔ M5 RFP o ye a ta de ye, olu bɛɛ lajɛlen de jɛ ye M5 RFP. Maa si tɛna sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛn'o kɛ tiɲɛ ye i yɛrɛ bolo, ka kɛɲɛ ni Dawuda Sangare ale ka fasiri ye. A ko ka kɛɲɛ sa min ye avril kalo tile 9 san 2022 M5 RFP ka kuletigɛ kulu min bɛ n'u b'a wele faransikan na ko comité stratégique du mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques. U nana kunnafoni dɔw kɔni forobaya, nin kɛra ka bɛn n'u yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye dɔw kɔni senfɛ, ɲɔgɔn ye min n'a kɛra sibiri avril kalo tile 9 tɛmɛnen san 2022 min ye u yɛrɛ ka jabala min ni o bɛ Badalabugu Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na. Perepelatigɛw dɔw nana bɔ k'a jira k'a fɔ waleya dɔw kɛra M5 RFP yɛrɛ kɔnɔna na, waleya min ni a ma bɛn, dusumakasaw kɔni taara ka ɲɛsin o waleyaw yɛrɛ ma. O waleya in kɛra ka bɛn alamisa avril kalo tile 7 san 2022. O kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ye Jamil Bitar ale ka kuru min bɛ Sogonikɔ. Nin baara ninnu yɛrɛ kɛra yen de. ɲɔgɔnyew kɔni kɔfɛ sa u nana sɛbɛnfuraw kɔni yira k'a fɔ M5 RFP u y'u ka dusumakasa yira k'a fɔ min ye ni dansɔgɔ wale min taara ka ɲɛsin u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ la, nin ye sariya sɔsɔ baaraw de, nin tɛ kelenya baara ye cogoya si la. N'a ma ya k'a fɔ olu ka wulikajɔw tun bɛnnen don jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiyaw ni damu sɔrɔ cogoya min na jamana mara taabolo la. Nka ni o nana wolo nin waleya cɛjugu in kɔni na, nin kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni a ma bɛn. O de kama maa minnu ɲangira a yɛrɛ la k'a fɔ siga tun kɛlen n'u la k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ M5 RFP yɛrɛ kɔ kan ni u ye waleya cɛjugu kɛ i n'a fɔ ka taa kuma bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ, kuma min ni a bɛ kɛ dankari wale ka ɲɛsin M5 yɛrɛ a ka baara tacogo ɲumanw ma, wa a b'u mankutu n'u ka baaraw tiɲɛ. O de hukumu kɔnɔ sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 9 nin hakililaw nana bɔ k'a bin ka yira k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu kɔni tɛgɛ n'u senw kɔni bɛna bɔ M5 RFP a ka baaraw tacogo la. U ka ɲɔgɔnye minnu bɛ kɛ ani ka kuma M5 RFP tɔgɔ la, a kɔni bɛna kɛ olu ma fɔlɔ haramu ye. Kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ a ko kumaw kɔni sama-samaraw ni ɲɔgɔn cɛ la, nka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenw min kɔni nana bɔ nin kuma yɛrɛ senfɛ o de ye k'a fɔ min ye Daba Jalo ye, ale bɛ kulu kɔnɔ kulu min n'u b'a wele k'a fɔ ko mouvement Anko Mali dɔrɔn, min ye Nuhu Dumbiya ye, ale bɛ kulu kɔnɔ kulu min n'u b'a wele k'a fɔ MPJ faso yɛlɛla, min ye Usman Dumbiya ye, ale bɛ kulu kɔnɔ kulu min n'u b'a wele k'a fɔ EMK. Salimu Magaji ale bɛ kulu kɔnɔ n'u b'a wele k'a fɔ ko MPJ faso yɛlɛla, fo ka taa fara min ye minisiri kɔrɔ Koniba Sidibe ye, ale b'i yɛrɛ sɔrɔ kulu kɔnɔ n'u b'a wele k'a fɔ ko FSD, ani Burema Afo Traoré ale fana b'i yɛrɛ sɔrɔ kulu kɔnɔ kulu min n'u b'a wele k'a fɔ CAMPS. M5 RFP a kolatigɛbaw u nana jira k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu u tɛ se ka kuma M5 tɔgɔ la diɲɛ fan si lajɛlen fɛ, wa u ka baaraɲɔgɔnya M5 yɛrɛ kɔnɔ olu kɔni gulonnen don an bɛ waati min na i ko sisan. Nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni bɔlen kɔ ka bin min ye minisiri kɔrɔ n'o ye Koniba Sidibe, a ko ale b'a yɛrɛ ɲininka dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a labɛnnen don ka se ka tajuru sara kɛ adamaden na ka se kimɛ min na, ale kɔni ma se k'a faamuya cogoya si la. Sabu n'i ye jateminɛ kɛ
olu maa wɔɔrɔ min tɔgɔ fɔra k'a fɔ ko olu ka baaraɲɔgɔnya M5 kɔni kɔnɔ ko nin y'a gulonnen ale Koniba Sidibe kɔni fɛ a bɛ jalaki de ta ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokara Mayiga ma sabu nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ale de ye nin bɛɛ lajɛlen labɛn dibi la wa a yira k'a fɔ min ye olu yɛrɛ ka nin baaraɲɔgɔnya ninnu jɔliko ye kɔfɛ fɛnɛ u nana hakilina minnu bin min ka jugu ni o bɛɛ lajɛlen M5 bɛ groupe min kan n'o ye groupe WhatsApp ye u nana yira k'a fɔ u bɛna bɔ o groupe WhatsApp yɛrɛ kan a tɛ bɛn cogoya si la u ka kuma o bɔlɔlɔ sira yɛrɛ fɛ kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ a ko min ye Joyila député kɔrɔ ye n'o ye Koniba Sidibe ye ale kɔni ye a yira k'a fɔ ale ɲangilikun ye nin ko in na min ye o de ye k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni o ye Kawurala International olu ka ɲɛmaa n'o ye Elhadji Umar Abdu Ture ye a yirala k'a fɔ u ka ɲɔgɔnye kɔni senfɛ fɔnkɔɲɔgɔnyaw kɔni nana don u ni ɲɔgɔn cɛ o fɔnkɔɲɔgɔnya senfɛ a yirala k'a fɔ min ye hali ɲɔgɔn sama ye o nana kɛ a kɔnɔ Koniba Sidibe kɔni ma ko bila dagagirida la ale kɔni wulila ka bɔ nin ɲɔgɔnye in kɔni kɔnɔna na n'a ma ya k'a fɔ u maakɔrɔba damaw jamana faama kɔrɔw hali jamana premier ministre ale yɛrɛ bɛ nin kɛnɛ kan nin waleya sugu ka kɛ ale kɔni y'a kanu k'a fɔ nin tɛ jamana in yɛrɛ taacogo ye o de hukumu kɔnɔ ale kɔni bɔra nin kɛnɛ in kɔnɔna na nka jalaki kɔni taara ka ɲɛsin ale ma koyi ale bɛ bari mun na k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen u bɛ bɛnbɛn bɛɛ la ni maa wɛrɛw ye mun b'a to k'a fɔ M5 yɛrɛ ka baaraw a bɛ se ka tiɲɛ sabu waati tɛmɛnenw na min ye Elhadji Umar Abdu Ture ye Kawural International o ɲɛmaa don o tun ye kɔrɔfɔ dɔw forobaya bɔlɔlɔ kɔnɔ k'a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokara Mayiga maa don maa min n'a tɛ se ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan wa a bɛna Asimi Goyita ka baara yɛrɛ tiɲɛ a bolo wa maa min a tɛ se jamana in yɛrɛ kɔrɔ o waati a tun y'a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokara Mayiga a ka walan yɛrɛ sɛbɛn u bɛ fɛn wele faransikan na ko démission wala Asimi Goyita a ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokara Mayiga gɛn ka bɔ premier ministeriya la nin kɔni tun kɛra kuma ye kuma min n'a tun ye bɔlɔlɔ sanfɛlaw kɔni minɛ yɔrɔ caman fɛ nka min ye Joyilakaw ka député kɔrɔ ye Koniba Sidibe a ko ale kɔni bɛ min jɛya ni o dugumakanw kɔni bɛ ka fɔ ko maa dɔw bɛ M5 RFP kɔnɔ u ni maa wɛrɛw bɛ baaraɲɔgɔnyaw na ka ɲɛsin M5 ka baara taabolow ma ale kɔni b'a jɛya bɛɛ ye min ye nin maa kofɔlen n'o ye Elhadji Umar Abdu Ture ye baaraɲɔgɔnya kelen o tɛ ale ni ani ɲɔgɔn cɛ la wa hali nɛgɛjuru sira u tɛ ale ni ani ɲɔgɔn cɛ la ale jɛyalen don o kow la i n'a fɔ ko pɛrɛkali wa a bɛ video in kɛ waati min na ale t'a kalama fɛn ma sara a la nka ale kɔni bɛ min fɔ a ye wele kɔni bila jɛkulu ma jɛkulu minnu b'a wele k'a fɔ ko FSD ni u bɛ wele k'a fɔ Front pour la sauvegarde de la démocratie u k'u hakili jagabɔ nin hakilina min taara u ka se ka pereperelatigɛ di ale ma wa Koniba Sidibe ka dantigɛliw senfɛ ale kɔni fɛ nin kɔni ye kumamugu gansan de ye nin kɔrɔfɔ minnu forobayara k'a fɔ olu ka dulon fɔlɔ sanni dugu cɛ u tɛna se ka baara foyi kɛ M5 tɔgɔ la a bɛ kɛlɛ minnu na o tɛna ale saliya a ka kɛlɛ la cogoya si la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye yuruguyurugu kɛlɛli ye min ye jamana yɛrɛ a taacogo juguyaw ale kɔni b'o kɛlɛ kɛ wa fo ka taa fara min ye refondation Mali yɛrɛ yɛlɛmaba minnu kan ka don a taabolo la olu b'o kɛlɛ kɛ fo ka taa fɔ min kɛra nka ale kɔni ye min faamu nin na dɔrɔn dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokara Mayiga nin ye a kɛcogo de yiratɔ ye maaw la a labɛnnen don ka se ka maaw yɛrɛ ta juru sara kɛ maaw la fo ka taa se kimɛ na kimɛ min ma se ka faamuya cogoya si la yarɔ waati tɛmɛnenw na jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele k'a fɔ ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques olu fana tun y'a ɲini ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokara Mayiga a ka bɔ premier ministeriya la sabu maa don a tɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan nin kɔni na tiɲɛ de di cadre mɔgɔw ma sabu ni ye M5 kɔnɔna yɛrɛ jateminɛ bi k'a ye nin waleyaw suguw ka kɛ M5 kɔnɔ nka an ye a fɔ aw ye cogoya min na Donkɔrɔ daminɛ na k'a fɔ an ye wele bila Usumane Dumbiya ma ale ye M5 sigibaa fɔlɔw ye ni MK tɔnden don ale ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ foli di a ma a ka foli lase radio ɲɛta a Donkɔrɔ lamɛnbaa cɛman a n'a musoman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma Usumane Dumbiya i bisimila. n bɛ ɲɛta ka tɔn bɛɛ fo k'a fɔ mɔgɔ bɛ ɲɛta lamɛn an ka foli b'a bɛɛ ye ka foli bila aw ka direction mɔgɔ bɛɛ ye. Usumane min ye M5 bilama ye kumaw cayalen bɛ k'a yira k'a fɔ sɛbɛnfuraw bɔra maa damadɔnin bɛ yen k'a yira k'a fɔ olu kɔni sen bolo no M5 comité stratégique ko kuma na
o maa damana ni senfɛ e yɛrɛ tɔgɔ b'a la mun nana ni nin gɛlɛya o ni yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ. Jawara ka nin ɲininkali diyara n ye ko ni ko ɲɛna k'a tigi ka ca parce que ni M5 yɛrɛ RP yɛrɛ comité stratégique ta ka jateminɛ an minnu y'a tu tigɛ k'a daminɛ n'an kun bɛ yen c'est vrai que bi mɔgɔ caman nana parce que n'i y'a mɛn M5 troïka fɔlɔ de daminɛna o kun ye CEMAS ni FSD ni EMK ye o don comité stratégique an y'a daminɛ a fɔra regroupement fɛn fɛn ni entité saba a premier responsable ani mɔgɔ 4 o de kun ye comité stratégique ye donc o kɔnɔna na an ye commission saba sigi commission communication commission organisation et mobilisation ani commission santé donc olu fana ɲɛmɔgɔw nana fara kan comité stratégique kun bɛnnen n'o de ye donc EMK ni o ye appel bila bɛɛ ma n'a nana kɛ troïka ye commission communication confiée o la n'o ɲɛmɔgɔ kun ye ne ye commission d'organisation o dira CEMAS ma ni Imam Jara kun ye o ɲɛmɔgɔ ye commission santé o nana mais commission stratégie o ɲɛmɔgɔ kun dira FSD ma ni premier ministre kun kɛra o cɛbɔ ye donc an tor'o de kɔnɔ mais bi kabako yɛrɛ mun ye minnu nana kɔsa in na olu yɛrɛ ta juguyalen don bi comité stratégique ko la ka tɛmɛ an minnu y'a tu tigɛ olu yɛrɛ i tɛ se k'i dalamaga olu yɛrɛ bolo parce que caman nalen don olu nalen don olu yɛrɛ bolo kɔni sisan kɔni premier ministre de bɛ se ka na place d'u ma c'est à dire a ka bɔ hakili ma quoi mais n'i ko i bɛ da don nin na ɲininkali mun ɲininkali kan ka kɛ mun y'a to nin bɛɛ nana kɛ parce que c'est ça la question. Tu sais, an jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen Cabral Alaji Touré a bɛ FSD de kɔnɔ maintenant an balila an y'a ye parce que comme n y'a f'i ɲɛna cogo min na ale tun bɛ M5 kɔnɔ wa a bɛ M5 kɔnɔ mais ale bɛ FSD de la FSD ka sira fɛ FSD ye entité M5 entité dɔ ye mais a bɛ FSD de kɔnɔ mais an balila k'a yɛrɛ ɲɔgɔn na comité stratégique kɔnɔ bon alors que d'habitude ni mɔgɔ nana ɲininkali bɛ kɛ a nin jɔn ye a tigi b'a yɛrɛ présenter a nana cadre min kɔnɔ o bɛ fɔ mɔgɔw ye a nadon fɔlɔ maître Tale ye ɲininkali kɛ a ko karisa bɛ yan nɔ dɛ a bɛ yan nɔ ugu jumɛn kɔnɔ a don o y'a sɔrɔ premier ministre yɛrɛ bɛ ka réunion présider a ye tulo ci kuma in kan o y'a sɔrɔ fanga ma di aw ma fɔlɔ donc le monsieur a continué a bɛna réunion na parce que comité stratégique kɔnɔna na Abdelkader Maïga ale de kun ɲɛsinen don an ka sɛbɛn gafekow ma donc wagati dɔ nana kɛ a fɔra il faut que mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ comité stratégique kɔnɔ o mɔgɔw ka dɔn donc Cabral a tɔgɔ bɛ yen o ye fɛn yɛrɛ Kader y'a tɔgɔ sɛbɛn comité stratégique kɔnɔ comité stratégique lisi la ka tila lisi in ye n bɛ se k'a fɔ a ye dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 kɛ a fɔlen don ni erreur bɛ mɔgɔ min tɔgɔ la ni fili kɛra mɔgɔ min tɔgɔ la o ye jamu na o ye ka numéro téléphone na bɛɛ ka a bila an ka groupe sanfɛ a don Cabral yɛrɛ ye intervenir na a ko fili kɛra a ka yɔrɔ dɔ la ko o corrigera donc lisi tora yen a continuera a bɛna réunion na liste de présidence a b'o émarger kuma bɛ d'a ma i y'a faamu bon an nana bali ka mun ye i b'a dɔn an nana Cabral ye bɔlɔlɔ sira kan ani a ye laɲini dɔw ɲini premier ministre fɛ k'a ka jɔyɔrɔ bila bon bɛɛ y'o ye maintenant réunion dɔ nana kɛ yanni mankan in bɛ kɛ o réunion don an y'a ye gafe dɔ bɔra FSD la ka na gafe in na o y'a yira ko FSD ka cɛbɔw ko FSD ye liste bila ka na k'a ka cɛbɔw tɔgɔ bila o gafe in kɔnɔ n'o ye Koniba Sidibe Maître Muntaka Tall Solomani Kone ani Procès Saliku n'o bɛ URD tɔgɔ la mais comme ale tɛna na Saliku tɛna a ye jɔyɔrɔ di ale ye mɔgɔ wɛrɛ bila ka na n'o la n'o ye Sila ye a don u ye gafe in kalan gafe kalannen tila kelen Cabral yɛrɛ kuma ɲini a ko gafe in nakun y'ale ko mais ale tɛ yan nɔ FSD tɔgɔ la ale bɛ a ka mouvement de tɔgɔ la nin kɛra waati jumɛn o kɛra tu sais que an ka réunion ye chaque jeudi alamisa an bɛ réunion kɛ o kɛra alamisa dɔ fɛ donc a ko k'ale bɛ yan nɔ Cabral tɔgɔ la nin kɛra a ka bɔlɔlɔ kuma kɔfɛ de bɔlɔlɔ kuma kɔfɛ donc réunion banna an taara so maintenant réunion extraordinaire tun bɛ yen réunion extraordinaire ni entité dɔw de gafew bila ka na k'a yira u ka mɔgɔ dɔw bɛ comité stratégique la olu t'u tɔgɔla yen bilen EMK b'o la Espoir Mali Kura ana yɛrɛ o tɔnden
bon sifinakaw fɛnɛ sama-samale b'olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que olu ka mɔgɔ saba b'olu tɔgɔ la comité stratégique kɔnɔ olu fɛnɛ gafe bila ka na siɲɛ caman ko mɔgɔ saba min bɛ yen nɔ o t'olu tɔgɔ la bilen ko fo k'o falen bon association fɛnɛ bɛ yen association ni syndicat olu fɛnɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn dɔ kɔnɔ olu fɛnɛ tɔn fɛnɛ tilalen don tɔn tɔ kelen dɔ nin fɛnɛ gafe dɔ bila ka na ko minnu bɛ yen o t'olu tɔgɔ la ko k'o falen ja ko bɛ misɛnnin in kɔnɔ koyi donc ninnu de nana fara ɲɔgɔn kan sisan ko nin kuma ninnu ani mɔgɔ wɔɔrɔ tun ye gafe dɔ fɛnɛ bila ka na mais mɔgɔ kelen bɔr'olu la kana u kɛ mɔgɔ duuru ye n'o ye madame Si Modibo Sidibe Cheikh Umar Sissoko Koniba Sidibe ani Maître Bacili donc olu tun ye gafe bila ka na k'a yira ko caman bɛ comité stratégique kɔnɔ comité stratégique taabolo caman bɛ yen nɔ o t'olu fɛ ko olu bɛ fɛ yɛlɛma ka dɔw la olu tun y'o laɲini kɛ donc a don an ye kuma kɛra gafe in kan mais i b'a dɔn ni aw réunion kɛ ni tila kɛra synthèse bɛ kɛ ka conclusion di mais o ma kɛ an y'a ye kɔfɛ premier ministre bɔra an tilalen réunion na ale ye kumaw fɔ k'a yira k'an bɛnna ko bɛɛ la tututu k'a sɔrɔ conclusion ma tiré donc o ma minnu ye gafe bila ka na mɔgɔ duuru nin u ko olu ka ciw jaabi ma d'u ma donc réunion extraordinaire nin kan k'o ciw jaabi di ani gafe minnu bilala ka na an kan ka ɲɔgɔn ye ninnu de kunna an nana réunion nana daminɛ réunion daminɛna premier ministre y'a ɲini a ko ale bɛ laɲini k'an fɛ jamana kungow sociopolitiques a b'a lajɛ ka miniti 10 ɲɔgɔn na ou 15 ɲɔgɔn na ko o ɲɛfɔli k'an ye donc n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna réunion extraordinaire hors du jour la n'o ye gafe ninnu ye an tilal'o la a ye an donna hors du jour yɛrɛ kɔnɔ a ye gafe fɔlɔ kalan ka gafe filanan kalan na dɔrɔn a ko Alaji a ko karisa e bɛ yan tɔn ɲɔgɔn dɔ tɔgɔ la ko parce que FSD ne yɛrɛ y'o tɔn ɲɛmaa ye mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu la ne b'o mɔgɔw dɔn e dun t'o mɔgɔw fɛ donc Alaji ko effectivement ne tɛ yan nɔ FSD tɔgɔ la ne bɛ yan nka mouvement tɔgɔ la ko mais ne bɛ réunion kɛ nin bɛ ɲini ka k'a san kelen ye e m'o kuma fɔ f'i b'o fɔ bi parce que ne bɔrɔla bɔlɔlɔw sanfɛ ka laɲini k'i fɛ i k'i place bila i dɛsɛra i tɛ se a y'o bɔ a da dɔrɔn cɛ ko baara tiɲɛna non n b'a f'i ɲɛna ka baara tiɲɛ cogo di baara tiɲɛna o yɔrɔ la comité stratégique sifinnaka dɔw wulila i kana an ka ɲɛmɔgɔ dɔgɔya an tɛ jɛn n'o ye paf o y'u k'a kan n ma sara n ka sɔ kɛta la premier ministre sigilen in na non bɔ yen nɔ dɛ ko f'u ka sama k'a labɔ je te dis u y'a cɛ k'a fili nana bi Cheikh Umar kan je te dis tilala ka bɔ yen magaji nana k'a bɛ magaji o bɛ yen nɔ o nana k'a bɛ fɛ o y'o fɛnɛ dɔ y'o tama k'o fili k'u ka fini fara polisiw nana don k'i k'a cɛ ka bɔ n'o ye non a kɛra i b'a fɔ ko western je te dis c'est pas possible premier ministre yɛrɛ ye mun fɔ o yɔrɔ la bon ala ko tiɲɛ mɔgɔ kuma i ni dayɔrɔ cɛ ne tora fɛn la e la o bɔra ne wulila n bɔra an y'a mɛn ko hali Koniba Sidibe olu bɛɛ bɔra Koniba bɔra maître yɛrɛ fɛnɛ tun bɔra maître fɔlɔ de wulila ka sira minɛ ka bɔ Koniba wulila parce que ne ni Koniba tun man jan ɲɔgɔn na mɔgɔ kelen tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ Koniba wulila ne fɛnɛ wulila Daba wulila Daba Jalo wulila Nuhu Dunbiya wulila ani Magaji bɔra ani docteur Afo Traoré an bɔra an taara an ko mun kɛra an ma bɛn an bɔra an nana sɔrɔ cour kɔnɔ jeunes labɛnnen don o jɔlen bɛ o de ne dabali ban ko in kɔnɔ parce que an ɲɛ bolo jɔlen na lakana tigilamɔgɔw bɛ yen commençara dɔw ye wo ci ka fɛnw an n'an to an bɔra an y'an ka mobili ta an bɔra an taara entre temps kunnafoni ɲininaw nana bi bɛɛ b'a dɔn kɔni vidéoman yɔrɔnin kelen fɛn ni ko kɛra bɛɛ bɛ na yɔrɔnin kelen u nana an sɔrɔ u ko mun kɛra an donna ɲɛna an y'a ɲɛf'u ɲɛna mun b'an fɛ an y'o fɔ bɛɛ i ka ala la i ye mun faamu ko in kɔnɔ ani i miirina ye ko in ye mun ye ko in kɔnɔ an y'o fɔ maintenant mun nana kɛ ko in kɛra alamisa sibiri o y'a sɔrɔ réunion m'an bolo sibiri an nana ne Daba Jalo Afo an nana réunion kɛyɔrɔ la Magaji bannen tun b'ale bolo ale ma se ka na donc an nana u ye kuma caman fɔ an ye mun kɛ an ma bɛn an kan ka sanction réunion yɛrɛ kɔnɔ i b'a dɔn k'u labɛnnen don fo kana fɔ k'an ni Faransi bɛ bolo an ni CEDEAO de bɛ ɲɔgɔn fɛ kabako dɔ koyi premier ministre tun bɛ o kɛnɛ na tun t'o kɛnɛ kan o tun ye o réunion tun présidelen don Bouba Traoré fɛ ale ye vice président ye bɛɛ y'i ta fɔ mun b'an bolo an fana y'o f'u ɲɛna ne mun bɛ n bolo n y'a f'u ɲɛna tila kɛra ne wulila ne bɔra an bɛ bali mun na k'u y'an sanctionné fo ka taa n'o gafe ye ORTM kan ka t'o kalan a ye bɔli min kɛ
ko parce que k'an bɔra an taa kuma bɔlɔlɔ kan o man ka kɛ c'est à dire ko in ye kabako ye quoi minnu kan ka jalaki olu ma jalaki mais an minnu bɔra anw de kɛra jalakibagaw ye donc ni mais komi c'est à dire ne bɛ ko in la ye film do ne bolo quoi cogo di a fɔlɔ ye mun ye sɛbɛn tɛ yen k'a fɔ M5 kɔnɔ k'an bɛnna nin kan ni karisa ye nin k'a kan ka ɲangi sera kisɛ to aw ka o tɛ yen o sɛbɛnnen tɛ yen a komi nin kɛra bɛnkan dɔw de ye dɔrɔn ni ye bɛnkan de ye karisaw kɛmɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ o tɛ sɔn o ma parce que réunion na ni u ye fɛn fɔ an mɔgɔ damadɔ bɛ yen bi fɛn fɛn tɛ sira ɲuman ye an tɛ sɔn sira ɲuman cogo di c'est à dire ni hakilidan dɔ nana bɔ ka bin e yɛrɛ b'a ye ne kumara dɔrɔn hali n'i ta ɲuman ye non 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 i tɛ tugu o kɔ parce que a bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la o yɛrɛ ɲuman a kɛlen don majorité ni opposition ye est-ce que tu vois parce que ko in kɛlen don bi ni maa min ko premier ministre ye nin kɛ ni nin ma bɛn i y'a jugu ye c'est à dire a ka bɔ hakili ma nin kuma in yɛrɛ maloya bɛ ne na mais e ka kuma na ko ni ko ɲɛna a tigi bɛ caya e bɛ fɛ ka mun de fɔ mais ni ko ma mais n'i y'a f'i ɲɛna tu sais que i b'a dɔn laada dɔw b'anw fɛ yan nɔ il faut qu'il est temps mɔgɔw ka bɔ o laadaw kɔnɔ quoi ni fanga taara ka di dɔ ma dɔrɔn bɛɛ b'a bato bɛɛ bɛ tugu a kɔ mɔgɔw b'u ɲɛ tugu de ka tugu a kɔ il faut k'an ka bɔ o de kɔnɔ quoi an tɛ se ka kɛlɛ kɛ ko M5 an nana fɛn mun kɛlɛ il faut sortir le culte de la personnalité fo an ka bɔ o kɔnɔ nka an y'a ye kulu dɔw bɛ M5 yɛrɛ kɔnɔ an ko Mali ani fo ka taa se Koniba Sidibew fo ka taa se aw yɛrɛ fɛnɛ ma a bɛ komi ni sanction min taara wala ni suspension min taara o kama a ma bɛn olu ma mais suspension ne y'o de f'i ɲɛna sa suspension bɛ yen wa n bolo nin ye yɛlɛko de ye mɔgɔ bɛ se k'an bɔ an suspend M5 kɔnɔ fɛn min taara fɔ jamana jabaranin mais o taara fɔ mais c'est à dire n'an ko an bɛ don o fɛnw na ko dɔw bɛ yen nɔ a cɛ man ɲi mais nin bɛ se ka taa fɔ an ka Mali jabaraninso kan cogo di ne yɛrɛ bolo a maloya tun kan k'o minɛ k'u bila ka taa n'a ye quoi parce que aw ko k'anw bɔra ko ka taa kuma bɔlɔlɔ kan k'o de ma bɛn aw ma an man k'o kɛ mais aw tilala tuguni ka sariya ta sariya mun sɛbɛnnen tɛ fɛn mun tɛ yen ka tila ka taa n'o ye ORTM ka diɲɛ bɛɛ b'a mɛn jɔn taara ni sokɔnɔna kungo ye kɛnɛ ma sisan jɔn taara n'a ye kɛnɛ ma sisan c'est la question que moi je me pose mais ni n'a ta bɛn ma a b'i yɛrɛ ɲininka aw tun ye kɛlɛ in daminɛ ni hakilina ni kungilela min ye yala aw ma o nimisiwasa sɔrɔ a la wa non tu sais n bɛna mun f'i ɲɛna diyagoya o ye ni mɔgɔ n'a jama ye ɲɔgɔn sɔrɔ aw bɔ yɔrɔ tɛ kelen ye wagati dɔ la avant que IBK bɛ bin ala ka hinɛ a la k'a ka suma ani alisilamɛ fure bɛ yen tu sais aw bɛ ko caman to ɲɔgɔn ta la parce que ne mana ye souvent an tun bɛ réunion daminɛ comité stratégique la 16h fɔ 21h bɛɛ bɛ hakilina di an b'a sama mais an bɛ tila wagati min na hakilina min bɛ bɔ ye hakilina ɲuman ye mais tu sais an nana o tɛmɛ wagati la mais il a fallu que n y'a f'i ɲɛna cogo min na IBK an essayé sɔrɔ primature dira an ma paf hakiliw yɛlɛmana cogo di tu as vu mais mun f'i ɲɛna bi ni premier ministre y'a da ye tu dɔw b'u bolo jɔ a kɔrɔ k'a kunbɛn M5 kɔnɔ yen nɔ non comité stratégique yɛrɛ kɔnɔ c'est à dire n'u ye kuma dir'u ma n'u ye kuma da e yɛrɛ b'a dɔn i b'i sigi kuma dɔw la i b'i sigi ka jate minɛ adamaden bɛ se ka jɔ ni jɔyɔrɔ la wa c'est là souvent ne bɛ question poser et tu sens dans le débat que tout est orienté nka Ousmane ni n'a ta bɛn sisan n'a ma ya k'a fɔ ko aw ka baaraɲɔgɔnya gulonnen don an ma gulon sa o kuma bila c'est-à-dire u y'u da sago de fɔ an ma gulon an bɛ se ka gulon cogo jumɛn c'est-à-dire ne tɛ se ka mun faamu ne ko n ko n'a ye fɛn sɛbɛn k'a bila ni karisa ni nin kɛra Mali tɛ ka constitution tɛ Mali la wa charte ma kɛ Canada fa sisan wa Mali tɛ ka gérer n'o de ye wa mais est-ce que bɛ se ka taa fɛn wɛrɛ kɛ mun t'o fila kɔnɔ wa ko e bɛ fɛ k'a jira k'e de ta ye fɛn ye mais n'u bɛ fɛ k'a jira na ko M5 ye mɔgɔ min ta u ka bɔ k'o fɔ an ɲɛna ni M5 ye mɔgɔ min ta u ka bɔ k'o fɔ an ɲɛna jɔn bɛ se ka M5 ko fɔ ne ɲɛna jɔn bɛ se ka M5 ko fɔ ne ɲɛna EMK tɔn sigibaga n b'a la le 10 mai ne b'o la le 14 mai n b'a la EMK et assemblée constituante kɛra le 10 mai j'étais là 14 mai j'étais là aw kunnafonidina dɔn y'aw wele n ko ne de y'aw wele ka tila ka occupé aw la an kana troika sigi qui était le chargé de com kana M5 sigi qui est là donc bɛ se k'o fɔ M5 ko kuma fɔ ne ɲɛna nin tɛna furugufurugu don an ni ɲɔgɔn cɛ yan non bon nin bɛɛ y'a dɔ ye o mɔgɔ n'i ko a ye n'an ka jɛ nin bɛɛ b'a kɔnɔ parce que an y'a mɛn ko Alaji ko k'a bɛ taa damakasi sɛbɛn don kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ aw damaw ni ɲɔgɔn cɛ yala o fana tɛ gɛlɛya ye non jamana sigilen bɛ sariya de kan fɛn dɔw bɛ yen Alaji a kɛra ale de la ni mun bɛnna a yɛrɛ ma a b'o de kɛ ne tɛ se ka kuma a place la i y'a faamu mais ne yɛrɛ bolo ni incident malheureux mun kɛra a kuma tiɲɛ
parce que ali an bɔlen alaji ni kelen ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka caman karisa a kɛcogo ma bɛn a ma se an ka kɛ ko wɛrɛ ye tiɲɛ na an bɛɛ filila mais a ye na an ka sigi an ka kuma an bɛ kuma min bɛ alaji da ko premier ministre ka démissionner k'a tɛ se kuma bɛ k'o kan non o ye alaji y'o fɔ mais n'a y'o fɔ mais réunion kun t'o kan o fɛn min bɔra réunion kɔnɔ an bɛ kuma o de kan ka bɛn o de kan o parce que on est en démocratie hein non quoi qu'on dise bi ni mɔgɔ ko mɔgɔ bɛ se ka bɔ ale k'a fɔ ko Asimi tɛ se Asimi ka denbaya sunkalo fɛ waati bɛ korontobilikɛlaw bolo wa u bɛɛ sago ye ka dumuni duman nafama de tobi ka di u ka sunkɛlaw ma dumuni mun tobili tɛ waati jan ta Pasta Roma nana o jɔrɔ bɔ sunkalo tobilikɛlaw bɛɛ la Pasta Roma makaroniw bɛɛ la ɲuman ba Maliba tɔgɔla makaroni fɔlɔfɔlɔ dilannen de ko don i ma ye dɛ ɲinɛ kun fɔlɔ de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye o kama cicogo ma sɔrɔ Pasta Roma la Pasta Roma sɔngɔ ka di wa n'i y'a kɛ daga la dɔrɔn miniti damadamani dɔrɔn a bɛ mɔ a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni bari a dilannen don ni alikamamugu lakika de k'a sɔrɔ produit chimique foyi t'a la guadonnaw n'aw bɛ fɛ ka sunkalo tobili tɔgɔdiya n'a baraji sɔrɔ a y'aw wakili don Kapal SA ka makaroni la makaroni Pasta Roma misɛman n'a kunbaba bɛɛ bɛ yen diya kelen nafa kelen wa tobicogo nɔgɔya ko kelen ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana est-ce que aw ka émission in kɔnɔna démocratie ko kuma bɛ yen tugun e ka kuma in na non mais me ko de fɛ non ne m'a fɛ n'anw fɛ majorité ni ɲɛmaa ko min bɛɛ ko o non mais bɛɛ tɛ se ka fɔ o sa an ka b'o kɔnɔ sa n'a ye ɲuman fɔ n'a nana ni hakilina ɲuman an bɛ tugu a kɔ mais n'a nana ni hali hakilina ɲuman ye il faut k'an ka ɲini k'a faamu o faamuyali kɔnɔna na a bɛnnen don an ka hakilina di o an bɛ se ka sama-sama kɛ an m'a faamu mais finalement an bɛ bɛn kelen ma o mais ka kɛ n'a kumara e tɛ kuma bilen e man ka fɛn wɛrɛ fɔ ka taa o contre la ne y'o fɔ i b'a contre la o ye fili de ye o Suman ka da waati yɛrɛ ni a cogoya kan an b'a dɔn aw ka wuli ka jɔ in aw tun bɛ ka laɲini caman kɛ aw ka laɲini dɔw yɛrɛ kɛra gafe ye ka a di jamana ɲɛmaa ma waati tɛmɛnenw na o bi ni mɔgɔ min e yɛrɛ ɲininka ko in bɛ aw yɛrɛ bolo bi e yɛrɛ nimisi wasa sɔrɔla aw ka laɲini ninnu kɔnɔna na laɲini ninnu bɛ ka labaara i y'a faamu parce que moi je dis aujourd'hui mankan tɛ maa si arranger Mali kɔnɔ mankan tɛ maa si arranger ko mana gɛlɛya bi cogo cogo maliyɛnw kan ka se ka kuma k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma et surtout M5 ne bolo nin mun kun kɛlen filɛ nin gafe de kun kan ka bɔ o dugusɛjɛ M5 comité stratégique kɔnɔ k'a fɔ mun kɛra minnu y'a kɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ et comité stratégique kun bɛ se ka gafe bɔ k'a jira Alaji ye kuma min fɔ u ma jɛn n'a ye a k'a ka excuse présenter mais cela veut dire que nin mun daminɛlen filɛ nin ne Alaji ta tɛmɛ turu b'an bɛɛ la kɛlɛ ne ye duga bɔ an su kan an ka kɛlɛ duga bɔ an su kan de aw ne piripa ko aw ka semasi fɛn na ye ne hakili b'o la koyi est-ce que tu vois aw ka tɔn in kɔni komi bɔgɔli de ka d'aw ye est-ce que tu vois parce que a ka bon ne hakili ma premier ministre sigilen dɔw ka wuli k'u t'u kɛ dɔ kan ko kumara ko ma bɛn ko kumara premier ministre ma o ma bɛn olu tɛ kiritikilaw ye o et puis quoi qu'on dise an chance ye min ye mɔgɔkɔrɔbaw b'an cɛla dɔw si bɔ duguma dɔw bɔ duguma dɔw bɔ duguma a kuma fɔbaga wɛrɛw bɛ yen n'u kun y'a to a tilala même kuma la réunion de don kuma bɛ di mɔgɔ tɔw ma o mɔgɔw na kuma ta Alaji ye nin mun fɔ nin ma bɛn an tɛ jɛn n'a ye kuma bɛ kɛ a bɛ ban sisan tɛ na a bɛ se ka fɔ Alaji wuli k'i ka excuse présenter a bɛ wuli a b'a présenter kuma min bɔra i da ɲɔgɔnna wɛrɛ kana bɔ i da o de y'a kɛcogo ye o i nin réunion la quand on est parce que quoi qu'on dise on est entre camarades de lutte du kɔnɔna la non du kɔnɔna on est camarades de lutte mais an ka laada b'a jira n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn kɔnɔ cogo cogo maa ma si ka kɔrɔta i b'o bonya maa min ye fa i b'o fa ya minɛ maa min ye ba i b'o ba ya minɛ mais n'a nana fɔ ko ni e kumara n'a ma fɛ dɔrɔn dɔw bɛ wuli b'o cɔ i kan finalement an tɔ tɛ kuma nin tɛna kɛ sababu ye ka maa minnu bɛ yen cadre d'échange mɔgɔw k'u ka kuma sinsin wa k'a fɔ ko premier ministre tɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ko k'a bɔ yen sabu n'i y'a ka tɔn yɛrɛ lajɛ bi ale yɛrɛ ɲɛna nin kɛra nin tɛna olu ka kuma tɔ sinsin olu ye laɲini min kɛ ko ka bɛna ni premier ministre ye min bɛ se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan bi wa non mun olu ka fɛn ne tɛ n da dɔn kuma la moi ce qui me préoccupe aujourd'hui n bɛ tɔn min kɔnɔ n'o ye M5 comité stratégie ye a tɔn
an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka sira ɲuman ta ka sɔrɔ bi ma kɛ mɔgɔ dɔ kan an ye gafe minnu sɛbɛn k'a bila an bɛ se k'olu bato cogo min o de ka gɛlɛn ne bolo. I b'i ban kuma na wa? n'o banni kuma na tɛ parce que n b'o fɔ mun na an bɛ degun fɛn fɛn kɔnɔ bi olu ka degun tɛ wa? ko komi a bɛ aw yɛrɛ bolo bi o. non an bɛ degun min kɔnɔ olu ka degun tɛ wa? olu jɔn? olu kadiri mɔgɔw san 7 olu de m'an se nin bɛɛ la. san 7 kɛra aw kɔ wa? non quand je dis san 7 qui a présidé ils étaient la majorité. aw ka maa caman tun t'a kɔnɔ yan. an ka maa joli kuma kɔnɔ. aw ka premier ministre tun tɛ a kɔnɔna na wa? Mohamed Ali Bachir tun tɛ yen wa? non. Maître Muntaka Tall tun tɛ yen wa? n bɛna mun f'i ɲɛna fanga bɛ ta ka kalifa mɔgɔ kelen de la. maliyɛnw votera IBK de ala ka hinɛ la u ma voté ninnu ye dɛ. mais bɛɛ ni jɔyɔrɔ don fanga kɔnɔ. ci dɔ de bɛ kalifa u ma n'olu y'o ci kɛ ka ɲɛ fɛn tɛ reproche la parce que n b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i y'a ye o mɔgɔ kelenw tilala ka taa fara ɲɔgɔn kan ka fanga kɛlɛ fanga ma fɛn sɔrɔ contre la cɛ pouvoir ye pouvoir ye dɛ ni pouvoir kalifal'i ma i ye responsabilité dɔ jouer n'i ma kɛ ka ɲɛ e tɛ se ka tila ka wuli o fanga kelen nɔfɛ koyi fanga ka levier ka ca dɛ le pouvoir a beaucoup de levier. comme i bɛ ka tun bɛ yafa o. non yafa o ta ye ni don min na an wulila ko a ka taa ka bɔ yen yafa kun tɛ yen dɛ. Usumani i ka kuma laban ye jumɛn ye? ne ka kuma laban ye min ye n bɛ mun fɔ n tɔɲɔgɔn comité stratégie mɔgɔw ye. nin t'o cilen wa? non a ma ci sa. ko kɔni banna sa o. non fɛn anw ye. n'i ye Koniba gulon ko o tɛ. non mɔgɔ si ma gulon sa. fɛn min fɔra Mali télé la. Mali non a fɔra Mali télé la. aw bɛ se ka ye u ka réunion na. est-ce que loi de don wa? aw bɛ se ka ye réunion kɛnɛ kan wa? non mun y'o ye jɔn qui peut nous empêcher de rentrer dans la salle de réunion jɔn bɛ se k'an empêcher. ayi jɔn bɛ se k'an empêcher bi ni ko e bɛ taa e ko k'a taara fɔ Mali télé kan. Mali télé dan y'a fɔli de ye o est-ce que Mali télé de bɛna fɔ k'an tɛ don bilen yan? ayiwa non olu tun da don o la o c'est pas leur problème. e yɛrɛ m'a fɔ ko an ko Mali dɔrɔn y'a ka communiqué kɛ bi yan. n y'a kɛ. aw ye mun fɔ a kɔnɔ. u y'u ka dusumakasa jira. dusumakasa tɛ o minnu kan ka ɲangi olu ma ɲangi minnu yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko kɛcogo ma ɲɛ sisan olu de bɛ ka ɲangi mɔgɔ n'i ye fili dɔ kɛ ka bɔ k'a jɔ ne filila a ye yafa ma mais n'i ko i b'a ni dusu ta ko se b'i ye k'e b'i jɔ k'i tɛ jɔ ka fili kɔrɔ don o de bɛ dɔ fara i ka fili. jɔn ye fili kɛ aw ka ko in na e yɛrɛ fɛ? ne bolo bugɔli tun man ka ye. c'est une réunion de haut niveau quel que soit a mana gɛlɛya cogo cogo bugɔli man ka y'a kɔnɔ. a ko in a sigira bugɔli kan koyi. jumɛn non a ma sigi bugɔli kan n'a kun sigira bugɔli kan san b'a sɔrɔ a tɛ yen. ye ne biribagaw ye o. e m'i ka fɔta fɔ. e m'a fɔ ko nin ye dugabɔ suga wa? e tɛ k'i yɛrɛ jɔrɔ. ne bɛ mun f'i ɲɛna ne bɛ n ka kuma fɔta dɔn o ye kelen filanan ye min ye n bɛ mun laɲini Mali tɔn bɛɛ o ye an ka ɲɔgɔn bonya tɔn kɔnɔ n'an ye gafe mun dilan an ka tɔn na an ka t'o gafew kɔfɛ. aw bɛ nin bɛɛ la n'an ma gafe dilan gafe yɛrɛ tun t'aw ka tɔn na. non gafe tun bɛ yen mais problème ye min ye an ye baara bɛɛ kɛ gafew kan kɔsa in na hali an ye organisation kɛ i y'a faamu ne min ye commission communication président ye an ye gafe yɛrɛ kun dilan communication na. hali bi e b'o la. jɔn bɛ ne bɔ a la ne ka tɔn de ye n bila ye ne ka tɔn de bɛ se k'a fɔ bi Osumani tɛ an y'a bila ci min na an bolo o ci sera dan na an b'a bɔ yen an bɛna ni mɔgɔ wɛrɛ ye. a y'i sigi sinikɛnɛ bɛ MK fana ka ci kan mɛn o. aw fana bɛ kuma. mais mun de don bi bɛ se ka kan wa? a fɔ bi bɛ se ka kan wa? ko gɛlɛyara. bi tɛ se ka kan o c'est à dire u ka sabali quoi u ka sabali fɛn dɔw bɛ yen nɔ a kuma yɛrɛ man ka bɔ kɛnɛ kan. Mali mago tɛ nin na bi quoi vraiment Mali mago tɛ nin na bi. l'espoir est fondé sur le M5. an minnu y'a daminɛ an ka jilaja an ka fɛn dɔ to an denw ye quoi que le M5 devient un outil de veille c'est très important. hali bi ya? non n bɛ k'o de f'i ɲɛna. Mali an bɛ ka Mali fɔ n ko dɔw de y'a to tigɛ bɛɛ ma k'olu fɛ o mais bi Modibo ko Keyita tɔgɔ tɛ ka fɔ wa. c'est à dire a bɛɛ tɛ ɲɛ komi a bɛɛ tɛ tiɲɛ an ye adamadenw de ye an ni fili tɛ ban mais an ka bila an kunna n'an ye fili min kɛ an k'an jɔ o fili kɔrɔ dɔrɔn o de fana responsabilité ye. don dɔ la a bɛ fɔ karisa ye nin kɛ a ye nin fili kɛ a jɔra a ka fili kɔrɔ an bɛ continuer mais n'i ko i t'o kɛ i b'a tɔ bɛ tiɲɛ ka taa. ala k'an kisi tiɲɛni ma. Amin arabi. Voilà. Et j'appelle mes camarades du comité stratégique. Bɛɛ ka tout le monde n'a qu'à min la balle à terre. An bɛɛ ka ko in ji dɔɔni kɛ an koli ji la. An ka taa o de ka fisa. Ok. A tiɲɛni tɛ maa si arrangé bi. A tiɲɛni t'an si arrangé. Au contraire a ka jugu an bɛɛ ma. An ka to an ye nin ko mun daminɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka nin laban ɲɔgɔn fɛ. An ka bila mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ. Olu kana ta ka continuer n'a ye. Ok. ne b'o de laɲini kɛ. D'accord. Vraiment kuma don ni n donna mɔgɔ min ka sila o ka yafa ma. Ok.
Alɛnbaw nin tun ye Usumana Dunbiya ye MK o tɔnden don min ye M5RP o comité stratégique fɛnɛ maa don kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kunnafoni ko tun caman bɛ ale de ka bolo kan nka an kɔni bɛ min fɔ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan M5RP a sigira anw ɲɛna nin tɛ san 100 ko ye ni maa bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ père fondateur de M5RP o ye numéro 10 kɔrɔ ye Isa Kawjim ale de ye maa ye maa min ni ale ka wulikajɔw bɛnna waati min na k'o tun kalayala a ye wulikajɔ kɛ ka taa se MK FSD an kɔni bɛ an yɛrɛ ɲininka maa caman bɛ ka M5 ko in disi gosi n'a ye olu caman tun bɛ sen filanin dɔ la waati tɛmɛnenw na Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ani M5 ni ɲɔgɔn cɛ la bi olu bɛɛ kɛra M5 comité stratégique maa ye nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na n'i ye bɔlɔlɔw ani kunnafoni sɛbɛnw yɛrɛ lajɛ min ye an ko Mali dɔrɔn olu kɔni ye kunnafoni dɔw forobaya ka yira k'a fɔ nin waleya min taara ka ɲɛsin M5 tɔnden maa 6 bɔɲɔgɔnko ma y'u ka dusumakasa yira a la a ma bɛn olu ma cogoya si la k'u b'o kɔniya ka se a dan na jɛkulu min bɛ n'o ye MK ye yala waati tɛmɛnenw na ale fana tun ye maa 3 bɔɲɔgɔnko k'olu a yira k'a fɔ k'u tɛ ka kuma MK yɛrɛ tɔgɔ la min ye Abdulkader Mayiga ye ani Ibrahim Ikasa ka fara maa wɛrɛw fana kan a yirala k'a fɔ olu fana y'u ka dusumakasa yira nin baara in kɛcogo la olu ye a yira k'a fɔ a ma bɛn olu ma jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Kawral International olu fana y'u ka kunnafoni forobaya k'a fɔ nin waleya in a ma bɛn olu ma o y'a kɔniya fɔ ka taa se a dan ma waleya min tɛmɛna olu yɛrɛ ka ɲɛma Alhaji Umar Abdou Touré n'o ye Kawral International waleya min taara ka ɲɛsin a ma olu y'u ka dusumakasa yira k'a fɔ a ma bɛn olu ma cogoya si la o b'a kɔniya ka se a dan na an kɔni bɛ dugawu de kɛ n'o tɛ nin ko in kɔni filɛ cogoya min na Eriyo ala ka hakili ɲuman dan bɛɛ lajɛlen ma ko na lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nk'aw ka na an lamɛnbaaw hali bi an bɛ to l'indépendant kɔnɔ a ye a yira k'a fɔ min ye jɛkulu min sigilen don n'u b'a wele k'a fɔ Conseil national de transition ni o ye CNT a yirala k'a fɔ olu ka baaraw kɔni n'u nana dayɛlɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2022 a yirala k'a fɔ nin baara dayɛlɛ yɛrɛ senfɛ min ye u ka nin kulu in yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye colonel Maliki Jaw ye ale ka dantigɛli senfɛ kɔrɔyali dɔw kɔni taara ka ɲɛsin marabolo ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogol Kokala Mayiga a tun nana layidukan min ta wasaden ladugu yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'u b'a wele faransikan na ko plan d'action gouvernemental o kow bɛ cogo di ka kɛɲɛ ni Musa Sayon Kamara ale ka fasɛri ye a ko ka bɛn min ye avril tile 4 tɛmɛnen Maliki Jaw ale kɔni ye kunnafoni dɔw kɔni forobaya u bɛ fɛn wele faransikan na ko convocation min ni a kuntagala yɛrɛ tɛna diya koyi min ye premier ministre ye dɔgɔtɔrɔ Sogol Kokala Mayiga a nata jɔ wasadenw ladugu yɛrɛ ɲɛkɔrɔ min bɛ na kɛ perepelatigɛw ye kabiri a yɛrɛla k'a fɔ kabiri desanburu kalo san 2020 ni san 20 waati ninnu ka baaraw kɔni ninnu donnen don nka maliyɛnw bɛ fɛ ka faamuyali de sɔrɔ sa baara ninnu tacogo min ye transition yɛrɛ a bɛ ka taa ɲɛ jumɛn de kan min ye a kundamaw ye olu ka se ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye tiɲɛ don kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ min ye Mali ani CEDEAO ye olu kɔni bɛ ɲɔgɔnyew la bi kumaɲɔgɔnyaw olu bɛ ka kɛ ni kulu filaw ni ɲɔgɔn cɛ nka o n'a ta bɛɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko kɔni gulonnen bɛ sanni dugu cɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye colonel Maliki Jaw ye a ka kuma senfɛ a ko mais tiɲɛ don Mali ni CEDEAO bɛ kumaɲɔgɔnya la nka min ye dɔgɔtɔrɔ Sogol Kokala Mayiga a tun nana layidukan min ta a tun nana kuma minnu fɔ olu ɲɛna k'a fɔ a bɛ na jamana ta o tacogow kan olu bɛ cogo di waati de sera sa a kana o baara ninnu perepelatigɛ di mun de ɲɛna mun de ma ɲa mun de ye tɔ ka jɛn ye a yirala k'a fɔ nin baara ninnu kɔni kan ka kɛ ka bɛn ni avril kalo tile 21 natɔ ye dɔgɔtɔrɔ Sogol Kokala Mayiga a n'a ka gouvernement olu bɛna taa u dantigɛ baara ninnu perepelatigɛw la nka nin n'a ta bɛɛ perepelatigɛ min kɔni bɛ di ka kɛɲɛ sa l'indépendant maaw olu ka kunnafoni sɔrɔlen o de ye k'a fɔ fɛn min bɛ wele faransikan na ko joonnasigi interpellation o tɛ wa fɛn bɛ wele k'a fɔ ko motion de censure o fana tɛ a tɛ bila o minɛn kɔnɔ nka a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye k'a fɔ
kuma ɲɔgɔnyaw ka kɛ kuma falenfalenw ka kɛ faamuya jɔnjɔnw olu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na fangatɛmɛ fanga yɛrɛ a taacogo ani kundama min kan ka fɔ a la n'o ye jatida ye olu pereperelatigɛw ka se ka ɲɛfɔ ka tila ka a ɲini dɔgɔtɔrɔsogola Mayiga fɛ a tun nana ka na dantigɛli min kɛ n'o ye plan d'action gouvernemental ye olu kunnafoniw bɛ cogo jumɛnw de la n'a ma ɲa k'a fɔ CNT maaw n'o ye wasaden ladegew ye olu tun ye yamaruya di dɔgɔtɔrɔsogola Mayiga ma ka bɛn ni utukalo san 2000 ni san 21 tɛmɛnen a tun yirala k'a fɔ min ye o plan d'action ye u tun sigilen bɛ ni sigisigiloma 4 bonyanko de kan u bɛ fɛn wele faransikan na ko 4 axes nka o axe 4 laɲiniba 9 olu tun bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen tun kan ka sigi sen kan musakaw bɛ t'i jɔ fo miliyari 2,000 ani miliyari 50 bɔɲɔnko sefa wari yɛrɛ la nin yɛrɛ kɛra sɛbɛnfura min ni a nana forobaya marsikalo tɛmɛnen yɛrɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ min ye premier ministre yɛrɛ ka cakɛbɔna yɔrɔ min bɛ yen olu nana kibaruyaw di k'a fɔ olu ka baaraw n'i y'a sigi 100 sara la 87 ani 7 bɔɲɔnko ani buruburu 10 o kɔni nana sabati an bɛ waati min na i ko sisan o y'a jira k'a fɔ min ye waleyaw u bɛ fɛn wele faransikan na ko action o 21 bɔɲɔnko olu kɔni sabatira ka sɔrɔ ni dun ye jateminɛ kɛ action waleya 33 bɔɲɔnko de tun ye laɲini ye a kɔni ɲininen bɛ dɔgɔtɔrɔsogola Mayiga fɛ a kana nin pereperelatigɛw yɛrɛ di min b'a to faamuya jɔnjɔnw bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ cogoya min na o bɛɛ kɔfɛ sa a yirala k'a fɔ min ye kalatakow ye o kɔni ma se ka sigi sen kan waati min tun fɔra a fɛ n'a y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna labato ka kɛɲɛ ni février kalo tile 27 san 2000 ni san 22 waati o kɔni kɛra kuma ye sa kuma min ni o nana tɛmɛ ten o cogoya la a yirala k'a fɔ min ye wasaden ladegew olu ka nin baara in yɛrɛ dayɛlɛli ye a bɛ t'i jɔ fo tile 90 bɔɲɔnko o ye kalo 3 jate bɔɲɔnko ye nka o tile 90 yɛrɛ senfɛ projet de loi dɔw kɔni n bɛ u bolo ka se ka olu sigi sen kan a bɛ t'i jɔ fo projet de loi 30 bɔɲɔnko yɛrɛ la o projet de loi yɛrɛ senfɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko le projet de loi électoral o yɛrɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ ni projet de loi yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ min ye an ka siraba bolibaw minnu bɛ maaw n'u bolola fɛnw ta ka taa dugu ni dugu la ka taa jamana ni jamana na a yɛrɛ la k'a fɔ kunnafoni dɔw kɔni nana forobaya olu yɛrɛ fɛ min bɛ kɛ sababu ye siraba bolibaw ka mobili sɔngɔw olu kɔni nana yɛlɛ san ani dugu cɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ minisiri min bɛ n'ale ka baara yɛrɛ bɛnnen don siraba ko kibaruyaw ani jamanaw ni ɲɔgɔn ani siraw yɛrɛ yakubali yɛrɛ kɔni kan ale kɔni nana kunnafoni dɔw forobaya a bɛ fɛn wele faransikan na ko communiqué a ko ale ye kɔlɔsili kɛ a bɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔ min ye bɔlɔlɔw kɔni sanfɛla ye a yɛrɛ la k'a fɔ sɔngɔw kɔni nana yɛlɛ ka sababuya kɛ min ye taji gasoil ni essence olu yɛlɛnin ko ye minisiri ye a yira k'a fɔ o kunnafoni yɛrɛ senfɛ a ko a bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ nin hakilinaw kɔni bɔra yɔrɔ minnu na nin tɛ fɛn ye fɛn min ni bɛnkan kɔni sɔrɔla a la sabu olu fana ye a ye cogoya wɛrɛ de la tiɲɛ don essence ani gasoil olu kɔni nana yɛlɛ wa min ye syndicat minnu bɛ yen tuma dɔ la u ni jamana faamaw bɛ kuma ɲɔgɔnya la nka maaw kɔni nana bali min na k'a ye syndicat kulu dɔw kɔni sɔrɔ la olu nana syndicat kulu dɔw sɔrɔ la olu nana nin kunnafoni yɛrɛ forobaya k'a fɔ dugu dɔw bɛ mali yɛrɛ kɔnɔna na ni maa o maa bɛ fɛ ka taa taama n'a ye nɔ olu prix kɔni nana yɛlɛ nin kɛra fɛn ye fɛn min ni transporteurs yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la maaw tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya a la nka min y'an ka jamana faamaw ye olu kɔni ye kunnafoni forobaya ka bɛn ni avril kalo tile 7 o tɛmɛnen san 2000 ni san 22 k'u bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ko minnu bɛ ka kɛ nin tɛ bɛnkan ye k'a fɔ jamana faamaw ani nin syndicat kulu de bɛnna a kan ka nin sɔngɔ de yɛlɛ wa nin t'olu ka hakilina ye cogoya si la nka jamana faamaw bɛ wulikajɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye mobilitigiw olu ka kuluba min bɛ yen ni bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o ye conseil malien de transport routier ni o ye CMTR ye ala k'a fɔ olu kɔni ni jamana faamaw bɛ ɲɔgɔnyew kɔni caman na
min b'a to hakili jagabɔw bɛ se ka kɛ nin ko in yɛrɛ kan cogoya min na nka an bɛ waati min na ko sisan sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnlen foyi min ka fara transport yɛrɛ sɔngɔ kan minisiri ni o ye jamalelakaw furumuso ye a ko a b'a jɛya maliden bɛɛ lajɛlen ni sɔngɔ bɛna fara waati o waati transport yɛrɛ kan u bɛna kɛ kunnafoni ye kunnafoni min ni maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tata sɔrɔ a la cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana. lamɛnbaaw min ye démocratie nalen an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na maa caman bi fɛla fɔ a la min ye jamana kɔnɔdenw caman olu kɔni b'a ye k'a fɔ kumaw kɔni labilala u bɛ fɛn wele faransikan na ko liberté d'expression o kɔni ye tiɲɛ ye wa nka u tun ye min fɔ maaw ye ni o ye kokajɛ ye n'o ye k'a fɔ jamana tacogo a ɲumanw n'o ye k'a fɔ kalanw n'o ye fɛn wɛrɛw ye olu caman kɔni bɛ jamana kɔnɔden fan caman b'a ye k'a fɔ nin kɔni kɛra kumamugu gansan de nka min ye bɛnkan jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ bɛnkan olu ka coordinateur général min bɛ bugunikaw fɛ yen n'o ye musa kone ale b'i fɛ la fɔ démocratie nali la ani an bɛ waati min na sisan ale hakilina ye mun ye jamana yɛrɛ taabolo la min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ k'o lamɛn. ne ye musa kone n ye bɛnkan coordinateur buguni n yɛrɛ politicien démocratie nalen tilen ka se bi ma min ye politiki yɛrɛ fanga taabolo ye anw bolo farafinna yan anw y'a kɛ nkalon de ye anw ye politiki yɛrɛ taabolo kɛ mɔgɔlanɛgɛ ye anw ye politiki yɛrɛ sinsinna kɛ janfa ye o fɛn saba min filɛ politiki kɔnɔ o de ye anw yɛrɛ ka démocratie k'an bolo bi nkalon ye an ye démocratie fana faamuya ka taa bila minɛ min kɔnɔ hali danbe min tun b'an bolo n'o tun ye an k'an ka sijɛw bonya ye an k'an mansaw bonya ye anw ta o de bila démocratie place la bi k'olu kɛ dɔgɔyafɛnw ye i bɛ se k'u dɔgɔya i bɛ se k'u lagosi i bɛ se k'u nɛni k'olu bɛɛ kɛ démocratie ye ka sɔrɔ tɛ politiki yɛrɛ mun ye n bɛ jamana mara taabolo min na ni ne ko sisan bɔn n'a ye fanga di ne ma fanga mana di ne ma ne kan ka se ka nin kɛ tan n kan ka se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ne kan ka se ka jagokɛlaw dɛmɛ ni ne ye fanga sɔrɔ ne b'o de kɛ n ka baara fɔlɔ ye démocratie fanga yɛrɛ dabɔlen don o de kama jamana bɛ mara ni taabolo min ye dɛ politiki nalen don i k'o de fɔ mɔgɔw ye nka anw y'a sinsin mun kan nkalon an bɛ nkalon tigɛ mɔgɔw ye ka fanga ɲini k'an sigi n'an sigila mɔgɔ fɔlɔ minnu yɛrɛ b'an na yɛlɛ an b'o de janfa donc depuis démocratie daminɛla 92 fɔ bi n'i ye fangaw lajɛ ka na o de b'a to jamana bɛ jiginna dingɛ kɔnɔ dɔɔni dɔɔni parce que an y'a di mɔgɔ fɔlɔ minnu ma olu ko n'olu tala k'u bɛ nisɔngɔ la bi o dun waati y'a sɔrɔ nisɔngɔ ko ye fɛn min ye degun min ye jamana kɔnɔ a dɔɔnen don u tun bɛ mɔgɔkɔrɔba dɔw minɛ ka t'u lajɔ tile de la k'u ka nisɔngɔ ma se ka sara u tun bɛ yala duguni gardiw de ye ka mɔgɔw minɛ nisɔngɔ ko senfɛ bon ni mɔgɔ nana ko n bɛ nisɔngɔw la bin ka bɔ kunna an b'a kɛ tan o de y'a to mɔgɔw dalaw tigila mɔgɔw la ka u ta waati ko nisɔngɔ bɛ na bi nka depuis ye mɔgɔw nana ye nisɔngɔ ma bi bon a kuma nana kɛ sababu ye jamana kɔnɔ fo ka mɔgɔw la ban tuguni nisɔngɔ sara ma k'a fɔla k'a bɛ bi na nisɔngɔ sara dan ye burusi kɔnɔna ye duguba kɔnɔna si tɛ yen a bɛ sara min na parce que a fɔla bɛɛ k'a bɛ la bi ni n ka mɛn an ka politiki fangaw sigi sinsinnen don nkalon kan o y'a dɔ ye minnu yɛrɛ bɛ fanga ɲinina ka d'e ma e ye nkalon dɔ fana tigɛ u ye ni n tala n bɛna se ka dɔgɔtɔrɔso caman jɔ ka d'aw ma n bɛ ekɔliso caman jɔ ka d'aw ma dɔw yɛrɛ ko n b'aw ka sirabaw dilan a fɛn fɛn tala o ma se ka kɛ o ye nkalon dɔ de y'a kɔnɔ a sinsinnen don janfa jɔn kan minnu ye kɛla sababu ye ka fanga nin di e yɛrɛ ma ni e sigila i bɛ fɔlɔ k'i sen kɛ k'olu de tan parce que olu b'i tacogo dɔn anw ye politiki de la mɔ nin de nkalon damadamaw ni janfaw ma o de nana kɛ sababu ye ni min bɔla ye bi an b'a fɔ ko kunun ta kun ka fisa ni bi ta ye an tol'o de la ka t'o de la démocratie kɔnɔ fanga falenko damadama min kɛla a nana laban min na nin ye sa jamana yɛrɛ nana jigin dingɛ kɔnɔ pewu k'an datugu yen de sa bɛɛ kɔni y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bi an k'an faso ɲini n'i y'a ye maliyɛn yɛrɛ bɛɛ tuguna bi sɔrɔsiw nɔfɛ ko bɛɛ ko bi ko an ka to sɔrɔsiw bolo a kun y'o de depuis démocratie daminɛna en 92 san o san an bɛ dɛsɛ ko dɔ ma o dɛsɛ komaw de nana kɛ sa fo kana jamana jigi dingɛ kɔnɔ jamana yɛrɛ nana tunu mali ta kɛla mun ye mali yɛrɛ de tɔɲɔna politiki mɔgɔw fɛ k'a kana fɔ ko politiki mɔgɔw dun y'a kɛ bon politiki mɔgɔ aw dun de bɛ fanga la san 30 ne yɛrɛ politiki mɔgɔ ye ni politiki mɔgɔ caman tɛ kelen parce que bi n'i ko i bɛna n faso la n bɛ se k'i baci yan n fasola mɔgɔw bɛ n fɛ nka o tɛ n bali ka tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ politiki mɔgɔ ye nka politiki mɔgɔw de ye jamana sen nin dingɛ kɔnɔ bi ala de ye sɔrɔsi ninnu ci n'i ye Asimi nacogo lajɛ depuis a nana k'i jɔ kɛrɛfɛ ka mɔgɔ dɔ bila a ɲɛ n'o tun ye bandaw ye ka n'a ye bandaw bɔcogo ye a ka segin ka na i b'a dɔn ala ka ciden don
wa nana fana mɔgɔw hakili kun tɛ min na a sera k'o de kɛ farafin kun tɛ se k'a bila kunna ko mɔgɔ bɛ se k'i ɲɛ jɔ tubabukɛ la k'i ɲɛ jɔ faransi président na k'a fɔ a ye ko ayi nin tɛ kɛ anw fɛ anw ta bɛ kɛ tan mɔgɔ kun t'a bila i kunna ko farafin bɛ se k'a fɔ tubabu ye parce que a b'an kunna olu y'an ka ala de ye u bɛ kodɔn n'an ye fɛn b'u bolo n'an ye u b'an ɲɛ diɲɛ ko bɛɛ la fɛn dɔ bɛ yen a kana digi maliyɛn na de ni maliyɛn kalanna kodɔn min kan ka adamaden maga walima ka jamana dilan o bɛ datugu o de bɛ datugu ka bɔ maliyɛn na ka tɔ kɛ tubabukan fɔ ni papier kalan ye bon n'o de kɛla dɔrɔn e tɛ se ka jamana la bɔ taa ɲɛ cogo si bon o de ye maliyɛn yɛrɛ ka défaut ye ni maliyɛn kalanna an b'a fɔ fɛn fɛn ma ko maîtrise b'a bolo doctorat b'aw bolo olu caman de bɛ ka jamana la nɔgɔ parce que olu tɛ se ka tubabu sɔsɔ hali ni tubabu ko olu de ma ko don tasuma la u bɛ don tasuma la an ka hakili dɔ kɛ ka fɛn dɔ ɲini olu tɛ sɔn o ma tuguni olu b'a fɔ n y'u ka kan de kalan u mana min fɔ n ye o de ye tiɲɛ donc o de ye anw kɛ ka jamana nin nasegin dingɛ kɔnɔ ni ala ye ciden ci anw ma an y'a ye sisan senegalika dɔw y'u taamaw sen na ka bɔ fɔ senegali kana fɔ bamakɔ k'u bɛ kana asimi fo parce que farafina président de don mun y'a kɛ politigimɔgɔw bɛ jamana tɔ olu kan i ye farafina dugu dugu ta politigimɔgɔw de bɛ yen olu de kɛlen don ka jamana maga nka n'i y'a ye bi na sɔrɔdasi min sigila mali kunna farafina bɛɛ ko nin ye an ka président ye o ko sɔrɔdasi dununun de bɛ se démocratie nalen tile anw fɛ yan anw ma foyi kɛ kɔtaga kɔ ko n'aw ma n'an ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. an lamɛnbaaw nin tun ye bɛnkan olu ka coordinateur général min bɛ bugunikaw fɛ yen a ye kuma minnu fɔ an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuya sɔrɔ a la o kɔfɛ min ye an ka kuranko kumaw a gɛlɛyalen don bi an bɛ waati min na i ko sisan kurantigɛba min ye funteni yɛrɛ ye o bɛ juguya an fɛ n'an donna maire kɔnɔna na nka kabiri marisi an bɛ ka kurantigɛw santi wa a bɛ ka tigɛ cogo minnu yɛrɛ la maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka nka min ye Usumani Kulubali ye ale ye kuran baarakɛla ye groupe ko kuma minnu fɔra yala tiɲɛ don wa wala tiɲɛ tɛ wa groupe in ale bɛ mun dɔn a la moteur dɔrɔn de don wa wala mun ni mun de bɛ a jɛ min sɔrɔla Usumani Kulubali ka dantigɛli la an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne ye Usumani Kulubali n ye chef de projet 100 mégawatt projet ne y'o ɲɛmaa ye o de ye n ka baara ye sisan énergie kɔnɔna na salon an ye mun ye télé la o ye moteuru natɔla ye parce que ni mɔgɔw ko groupe ni moteur tɛ kelen ye parce que groupe ye fan fila de ye moteur b'a la alternateur b'a la c'est comme moteur ni dynamo donc moteuru nana fɔlɔ après kɔfɛ dynamo tila ka na mais pour que a ka se ka kɛ groupe ye fo fila ka nɔrɔ ɲɔgɔn na o ka se ka marcher bon o baaraw ma daminɛ fɔlɔ o baaraw ma daminɛ ka da kun mun kan parce que u bɛ so mun kɔnɔ fo so in kan ka bili complètement ni so in bilila complètement poussière ti don a kɔnɔ foyi ti don a kɔnɔ a nettoyer ka ban complètement o kuma an b'u fara ɲɔgɔn kan baara caman kɛla ka ban an bɛ se k'a fɔ an ka baara yɛrɛ kɛmɛ sara la an ye 85 sɔrɔ c'est à dire que a tɔ ye fitinin dɔrɔn de mais gɛlɛyaw bɛ yen nɔ gɛlɛya minnu nana bɛɛ b'a dɔn sanction min b'an kan donc frontière fermena donc an ka matériel caman bɛ yen nɔ olu kun kan ka na pour que se k'an dɛmɛ ka baara in teliya ka da mun kan c'est que an ka matériel dɔw bɛ yen nɔ minnu kan ka don minɛn ninnu sigili la olu matériel bɛ se ka na fɔlɔ bon olu tun tɛ n'a ka di kɔnɔ ko matériel ɲɛnama tɛ mais n'o t'a la a ti ɲɛnabɔ panneau minnu kan ka centrale yɛrɛ datugu olu kun bloqué bɛ Dakar a ye kalo 2 de k'a bloqué bɛ mais faama wulila k'u jɔ donc sénégalais y'a labila o matériel kɛ na donc o matériel nalen sa o panneau ninnu kɛ ka monter dɔɔni n y'a fɔ ko tant que panneau ninnu bɛ monter ka ban ka centrale datugu complètement moteur ninnu se ka fɔ groupe moteur ninnu se ka assembler ɲɔgɔn na hali ni centrale min banna bi courant tɛ se ka se population ma tant que an bɛ taa Sirakɔrɔ poste nɔfɛ bon câble dɔ de kan ka bɔ yan nɔ câble belebele 2 de kan ka bɔ yan nɔ ka taa Sirakɔrɔ poste la yanni Sirakɔrɔ poste ye kilomètre 1 de o câble ninnu nana Abidjan mais a nana don sanction ninnu kɔnɔna na mais kabini donna Abidjan o bɛ Abidjan port la olu ma se ka bɔ ka se yan nɔ donc hali ni n'a sɔrɔ centrale yɛrɛ kun baara banna yɛrɛ de complètement an kun tɛ se ka courant di mɔgɔ ma tant que o câble mɛnna. an lamɛnbaaw nin tun ye Usumani Kulubali ye a ye min fɔ kuranko gɛlɛya la an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuya sɔrɔ nka an kɔni bɛ min fɔ ka da nin kan Mali kuranko kuma an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan maa min ni jɔyɔrɔ min ka kan a kan ka di o de ma dɔ kɛra nin kuma ninnu na dɛ n'i ye Mali lajɛ jamana caman tun bɛ yen olu tun bɛ ɲɛbɔ Mali kuranko fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alifa Konde ka to Laginɛ kunna ni tun y'a lajɛ tuma dɔw la kurantigɛ de tun ka bon Laginɛ fo k'a dama tɛmɛ nka bi Laginɛkaw mago bɛ kuran min na bi a bɛ d'u ma fo k'a tɔ to anw san o san an bɛ kuran demande min kɛ n'i y'a jateminɛ kɛmɛ sara la dɔw bɛ t'i jɔ fo 10 wala 10 ni kɔ bonyan kɔ nka politiki jumɛn sigira sen kan min b'a to k'a fɔ
o demande minnu bɛ kɛ k'olu ka sabati n'i ye felu lagɛ Kayi mara la kabini 1954 o kuranbo so bilalen bɛ yen nɔ a bɛ baara la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ k'a fɔ groupe de bɛna ko kana jamana yɛrɛ dépanner kuranko la ayiwa an kɔni an ma sigi k'a ko lagɛ n'o tɛ Selenge bɛ yen kabini 1966 n'i ma fili Selenge a kuranbo bilalen bɛ yen nɔ a bɛ ka jamana la ɲɛnamaya an bɛ min kɛ nin ye o sitiw bɛ yen n'i ye cɛfala ta études bɛɛ lajɛlen kɛra a dan ye ka partenaires de wele u kana baara kɛ partenaires bɛna bɛnkan bɛ kɛ an bɛ nin baara in kɛ san 25 kɔnɔna na ni o banna a bɛ kɛ jamana ta ye o problème bɛ min o kuma caman bɛ min o to yen Segu Pelenkala o première pierre dara kabini waati jumɛn fo bi min bɛ se k'o ɲɛta kɛ an bɛ taa mini dɔwɛrɛ dun tɛ jamana yɛrɛ kan'a fɔ k'a bɛna jɔ a musaka kɔrɔ nka ka maaw ɲini maa minnu bɛ se ka nin baara in kɛ jamana ye bɛnkan de bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ninnu de nafa ka bon wa ni jamana o jamana bɛ yen n'i tɛ courant produit ka n'i yɛrɛ sɛgɛn courant production o de nafa ka bon ni a dɔlama ye parce que n'i y'a jateminɛ ni an ka nin yɔrɔ ninnu lajɛ Kayi yɛrɛ dɔrɔn kabini 1954 ninnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ ka baara kɛ fo bi a dɔw bɛ san 100 bɔɲɔgɔnko kɛ dɔwɛrɛ tɛ min ni min ka kan don min na ni o baara ma kalifa o la ɲɛ tɛ sɔrɔ a baara la kuma tiɲɛ ye nin de ye kuma nugulen caman bɛ se ka fɔ an bɛ na ni groupe ye moteurs nana ni nana o bɛɛ ye kuma ye nka kuma kolomayɔrɔ ye min ye fo jamana yɛrɛ ka courant de produit ka di jamana kɔnɔdenw ma tile min bɛ an fɛ yan nɔ an ma se ka nafa foyi sɔrɔ o tile la basila est-ce que an ka fɛn k'an ka marché courant na wa an ka fɛn k'an ka marché courant na n'a sɔrɔla ka fɔ politique dɔw sigilen bɛ sen kan ko in bɛ min bolo a département ɲɛmaa k'a b'a dɔn yɛrɛ du fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ se ka taa panneau sanfɛ tilegan fɛ sufɛ énergie b'a ta a ma ban wa mais kana an sigi don o don groupe bɛ nalen câble bɛ yen fɛ kɔrɔcɛm o bɛ taa min an ka kuma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna minnu ni min ka kan don min na min ni jɔyɔrɔ min ka kan don min na ko in ka taga di o ma n'a kɛra ten walahi an bɛ ɲɛta sɔrɔ a la bi ye nin première pierre da Segu ka première pierre da ka ban pewu dan ye baaraw ka daminɛ fo sisan an bɛ taa min ala ka hɛrɛ k'an ye alisilamɛw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko nguloma bɔlen bɛ sirafara fɛ nka wulikajɔ o de ye u danfara ye agence Cuba voyage n'i ye agence Cuba voyage tɔgɔ mɛn a bɛ an hakili jigin cakɛda min sigilen bɛ ka se ka silamɛw dɛmɛ u ka hiji n'u ka